ईरान अमेरिका इजराइल जंग में आने वाले जुमे को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। और सबसे भी बढ़कर ये कि नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा अली खामनाई का पहला बयान मंजराम के ऊपर आ चुका है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हंगामी बुनियादों के ऊपर सऊदी अरब में पहुंचे हैं और एक ऐसे वक्त में पहुंचे हैं जब कल ही के दिन पाकिस्तान ने ईरान मुखालिफ करारदाद की सपोर्ट भी की, उसकी हिदायत भी की। और ईरान की तरफ से भी बहुत कुछ पाकिस्तान को बताया गया है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 12 मार्च 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो पिछले 24 घंटों में इस कशीदगी से मुतल्लिक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं जो करारदाद वाला मामला है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हलकों के अंदर या आवाम के अंदर आप ये कह सकते हैं एक गम व गुस्सा भी देखा जा रहा है, या सोशल मीडिया के ऊपर दो दो किस्म की राय भी पाई जाती हैं कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया, एक कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान की तरफ से गलत किया है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? हुआ यह है कि गल्फ ममालिक की तरफ से जो एक करारदाद लाई गई जिसके अंदर ये कहा गया था कि ईरान जो हमारे ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ है। और ये जो करारदाद है ये यूएन के अंदर लाई गई। पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी सपोर्ट की गई, तायद की गई। यानी इसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो वोट था वो ये था कि बिल्कुल ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है ईरान और हम इसकी जो है वो मुखालफत करते हैं। वैसे यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान ज़ाहिर है इसका मुस्तक़िल रुकन है तो नहीं है। अगर पाकिस्तान वोट ना भी देता तो इस करारदाद ने एक्सेप्ट हो ही जाना था, क्योंकि इसको करारदाद को एक्सेप्ट होने के लिए 9 वोट कम अज़ कम चाहिए होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ही थे। तो बहरहाल पाकिस्तान ने अपनी जो इजहार है अपनी खारजा पॉलिसी का वो किया और खलीजी ममालिक के साथ जाकर उन्होंने स्टैंड किया ईरान के अगेंस्ट, यानी ईरान को सपोर्ट नहीं किया। फिर एक और जो करारदाद थी उसके अंदर ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि हम ईरान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ईरान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है और ईरान के ऊपर हमला किया गया है। तो एक साइड पर ईरान की हिमायत की गई है और एक दूसरी साइड के ऊपर ईरान की मुखालफत की गई है। अब इसके अंदर जो पाकिस्तान के ऊपर तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि आपने उस करारदाद का हिस्सा क्यों बने जो ईरान के अगेंस्ट थी। अब देखिए इसके अंदर पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं या जो खारजा पॉलिसी चला रहे हैं वो ये कहते हैं, एक तो ये है कि रियासत का इस्तेहकाक का खारजा पॉलिसी चलाना, दूसरा ये कि खलीजी ममालिक के साथ अरब ममालिक के साथ जो ताल्लुकात पाकिस्तान के हैं वो कि सरबराहान ममलिकत के आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात नहीं हैं, बल्कि वो अवामी सतह के ऊपर। अगर पाकिस्तान इसको सपोर्ट ना करता, इस करारदाद को सपोर्ट ना करता, तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान पर यह दबाव भी आ सकता था कि जितने भी पाकिस्तान के जो लेबर्स हैं, अफराद हैं, इन ममालिक के अंदर काम करते हैं, मुमकिन है कि उन्हें निकाला जाता। मुमकिन है कि पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर भी मुश्किलात का सामना मज़ीद करना पड़ सकता है। वो इस तनाजुर में कि पाकिस्तान के फैसला साज ये समझते हैं कि अगर हम जब भी किसी मुश्किल में फंसते हैं, बिलखसूस माशी बहरान हमारे ऊपर आता है, तो यही वो अरब ममालिक हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, इमदाद हमारी करते हैं। तो अगर हम इस करारदाद की हिमायत नहीं करते, जिसके करने ना करने से कुछ उस तरह का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी मौजूदगी, अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे, तो मुमकिन है कि ये ममालिक हमसे नाराज़ हो सकते हैं। और जहाँ पर ईरान हमसे किसी हद तक हो सकता है, हम वहाँ पर ईरान के साथ स्टैंड है। और फिर इसके अंदर एक और राय ये भी पाई जाती है कि देखिए इस करारदाद के अंदर चाइना और रशिया ने हिस्सा नहीं लिया। यानी कि जो करारदाद ईरान के अगेंस्ट जो गल्फ ममालिक की तरफ से आएगी थी कि आप ईरान की मजम्मत करें, उसके अंदर चाइना और रशिया बिल्कुल गायब हो गए, उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। अब हालांकि इन दोनों ममालिक के पास वीटो पावर है, अगर ये चाहते तो इस करारदाद को वीटो भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वीटो नहीं किया बल्कि ये खामोश रह गए। तो इसका मतलब ये है कि हर ममालिक जो है वो अपने तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है और जहाँ पर उसको जो अपना जिस हद तक मफाद नज़र आता है वो वहीं पर जाकर सेंड करता है, क्योंकि दुनिया का मॉडल ही ऐसा बन चुका है कि अपने अपने मफादात की हमने हिफाजत करनी है। अब यहाँ पर बहुत से लोग हैं वो हक़ को बातिल की लेंस से देखते हैं, मुमकिन है वो देखते हों, लेकिन फ़िलहाल हमें रियासतें इस तरह चलती हुई नज़र नहीं आती है, बल्कि वो अपने मफादात का इंतखाब करती हैं। अब आ जाइए दूसरी चीज़ के ऊपर। हमने देखा कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान टेलीफोनिक रबता भी हुआ और इसके अंदर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से कहा गया कि ठीक है, हम ईरान जो है ऐसा नहीं है कि हम जंग बंद करने के लिए ख्वाहिश का इज़हार नहीं करते, बिल्कुल ठीक है हम जंग चाहते हैं, लेकिन अब कुछ जो रूल्स हैं ये सेट होना बहुत ज़रूरी हैं। और रूल्स ये हैं कि एक तो हमें ज़मानत दी जाएगी, पक्की किस्म की ज़मानत जो है वो दी जाएगी कि आइंदा जो है ये तरीक़ाकार नहीं होगा कि हमारे मुल्क के ऊपर हर महीने 2 महीने के बाद 6 महीने के बाद एक प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी जाए और ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। पहले इस सिलसिले के लिए जो भी जंगबंदी चाहता है, जो भी सालिस बनना चाहता है, उसे अपनी गारंटी उठानी पड़ेगी। एक तो ये चीज़ है, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से कहा गया। दूसरा ये कि हमारे जितनी भी ऑयल फैक्टर या ऑयल तनसीबात को जो नुकसान पहुँचाया गया, हमारे ज़ाहिरी ढांचे को नुकसान पहुँचाएगा, इसका मुआवजा हमें अदा करना पड़ेगा। ये जो 2 चीज़ें हैं ये कम से कम होंगी तो उसके बाद ईरान जो है वो स्टेज के ऊपर आ सकता है, जंगबंदी वाले मामले के ऊपर आ सकता है। और इसके अंदर एक और ईरान को ये भी चीज़ हुई कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से भी हमारे सामने जो चीज़ आई कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से पहली बार
ایران کے اوپر جو حملہ کیا گیا اس کی تو مذمت بہت پہلے بھی ہو گئی تھی، لیکن اس بار جو مذمت تھی اس کے اندر امریکہ اور اسرائیل کا نام بھی تھا، ورنہ اس سے پہلے ایران کے اوپر ہونے والے حملے کی مذمت تو کی گئی تھی، جس کے اندر جو وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے پوسٹ کیا گیا تھا ایکس پر، لیکن اس کے اندر کسی ملک کو مینشن نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن جو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ انہوں نے ٹیلی فونک بات کی، اس کے اندر انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال امریکہ اور اسرائیل کا نام لیا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ اب اس ٹیلی فونک گفتگو کے بعد محمد بن سلمان کی طرف سے کچھ خبریں یہ سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر بلایا ہے، اور یہ ملاقات جو ہے یہ پلان نہیں تھا، ان پلان یہ وزٹ تھا، ہنگامی بنیادوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم بھی موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اس موقع کے اوپر کچھ جو میڈیا چینل ہیں انہیں وہ انٹرویوز بھی دیں گے۔ اب اس کے علاوہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں۔ اب یہ دورہ کیا ہمیں ظاہر کرتا ہے؟ ویسے اس دورے کی جو تفصیلات ہمیں ظاہری طور کے پر مل رہی ہیں، جو منظر عام کے پر ہے، وہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد سے ملاقات میں خطے میں جاری کشیدگی، علاقائی سیکورٹی صورتحال اور دونوں ممالک کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے مطابق طاہر حسن اندرابی کے مطابق یہ دورہ پاکستان کے سفارتی میدان میں مثبت کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے، جنگ بندی، مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ ملاقات میں علاقائی تناؤ، سیکورٹی تعاون اور دو طرفہ روابط کو مزید مضبوط بنانے پر فوکس ہوگا، اور یہ چیز ہمیں فی الحال ابھی سامنے آ رہی ہے وزٹ سے متعلق، لیکن ظاہر ہے ایک ایسا مشکل وقت ہے، اور پاکستان کوشش یہ کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر رہیں، اور خطے کے ممالک کو بھی اس نقطے کے اوپر کنونس کیا جا سکے کہ معاملات کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ اب یہ چونکہ جنگ بن چکی ہے اور ایک کھچڑی بن چکی ہے، میں ابھی یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ میں یہ خبر بھی گردش کر رہی تھی کہ عمان کے اندر جو حالیہ ڈرون اٹیک ہوا ہے وہ ایران سے نہیں، وہ مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات سے آیا ہے، اور اسی طرح سعودی عرب کے جو اعلیٰ تنصیبات کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، یہ بھی کوئی اور کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے سرکاری سطح کے اوپر ایران کے اوپر الزام نہیں آیا، یہ تو ضرور کہا ہے کہ ایران ہمارے پر حملے کر رہا ہے، امریکی اڈوں کو جو کہ ہماری سرزمین کے اوپر ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے، یہ جارحیت ہے ایران کی، ایسے بیانات تو ہیں۔ لیکن جو آئل تنصیبات سے متعلق حملے ہو رہے ہیں اس سے متعلق سعودی عرب نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ایران جو ہے وہ حملے کر رہا ہے۔ تو ابھی اتنی کھچڑی پک چکی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہا کہ کون کہاں کس جگہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، مقصد کیا ہے، چیزیں کیا ہیں۔ تو خطہ ایک مشکل چیز کے اوپر ہے، ایک مشکل دہانے کے اوپر کھڑا ہے۔ پاکستان بھی اپنا بچاؤ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ کسی کو ناراض بھی نہ کیا جائے، سب سے لگا کے بھی رکھی جا سکے، اور اس کشیدگی کے اندر جس حد تک کچھ کمی ہو سکتی ہے اس کو لانے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا جا سکے۔ لیکن یہ بہت مشکل بھی ہے، یہ سیدھی سی بات ہے کہ اس کے اثرات اگر پاکستان اس جنگ کے اندر کسی ایک سائڈ کا فریق بنتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے اندرونی سطح کے جو حالات ہیں وہ بھی بڑی حد تک خراب ہو سکتے ہیں۔ بلومبرگ میں پاکستان کے جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ وزیر اعظم کے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا ہیں مشرف زیدی، انہوں نے بلومبرگ کو انٹرویو دیا جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا پاکستان سعودی عرب کی مدد کرے گا فوجی طور پر یا کسی بھی شکل میں، جب ایران کے حملوں اور مڈل ایسٹ کی جاری جنگ کی صورتحال کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی سوال نہیں کہ ہم شاید یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب بھی ہو جائے۔ دونوں ممالک نے دفاعی معاہدے سے پہلے بھی ایک دوسرے کے لیے ضرورت سے پہلے موجود رہنے کے اصول پر عمل کیا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے لیے نو میٹر واٹ اور نو میٹر وین موجود رہے گا۔ یہ جو وزیر اعظم کے ترجمان ہیں غیر ملکی میڈیا کے جو مشیر ہیں ان کی طرف سے بلومبرگ کو یہ انٹرویو دیا گیا کہ ہم ہر صورتحال کے اندر سعودی عرب ہی کے ساتھ سٹینڈ کریں گے۔ اب یہ وزٹ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اب اس کی جو مزید تفصیلات ہیں کہ ہمیں اگر اب بیانات کی صورت میں نہ آیا تو بہرحال عمل کی صورت میں تو آئی جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی۔ اب اس کے اندر ہم بات کر لیتے ہیں ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ علی خامنائی کا بیان پہلی بار منظر عام کے پر آ گیا۔ انہوں نے اپنے اس بیان کے اندر کہا ہے کہ ہم نے اس جمعے کو یا جس کو یوم القدس کا نام لیا جاتا ہے، اس کے اندر انہوں نے تلقین کی ہے کہ جنگ کے اس کردار کو اس کے اندر اپنی مزید فعالیت کو بڑھائیے، یعنی مزید ایکٹیو ہو جائیں، مزید ممکن ہے کہ کسی سخت جواب کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو فوج ہے وہ ثابت قدم رہی، اور میں اس کی جو ہے وہ داد دیتا ہوں اور ان مجاہدین یا ان جنگجوؤں کو۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ابنائے حرمت سے متعلق جو ہے وہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابنائے حرمت بند رہے گی اور دیکھیں گے وقت آنے پر مزید محاذ بھی کھولے جا سکتے ہیں۔ تو دراصل یہ جو بیان سامنے آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایران ابھی آپ کو ایک طرح سے واضح نظر آ رہا ہے، اور جو مذاکرات کی خبریں چل رہی ہیں، جو کشیدگی کو کم کرنے کے والے سے باتیں چل رہی ہیں، فی الحال ایران کی جو نئی قیادت ہے وہ اس معاملے کے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس طرح سے صورتحال کہاں جاتی ہے، کس طرح سے یہ معاملات حل ہوں گے،
बहरहाल ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 से 3 बार या 3 से 4 बार अपनी फतह का वो ऐलान कर चुके हैं। और कुछ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ओमान के सालिसी में कुछ पैगामात भी ईरान को भिजवाए गए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी मुबैना तौर के पर उन बातों का इनकार किया जा सकता है। लेकिन अगेन अभी तक इन तमाम तर चीज़ों की दावों की तस्दीक होना बाकी है। लेकिन ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। पाकिस्तान का किरदार मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। अगर वो सऊदी अरब के साथ जाकर मुकम्मल तौर पर स्टैंड करता है और ईरान के ऊपर किसी फौजी कार्रवाई का हिस्सा बनता है, तो इसके असरात पाकिस्तान की समाज के ऊपर भी, सोसाइटी के ऊपर भी आ सकते हैं। और अगर पाकिस्तान बैलेंस रखने की कोशिश करेगा तो देखना यह है कि सऊदी अरब हमारे साथ आने वाले दिनों के अंदर किस तरह ताउन के साथ वो आगे चलता वो हमें नज़र आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही यमन वाली सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान तो नहीं गया था, लेकिन सऊदी अरब की नाराज़गी फिर पाकिस्तान की तरफ से मोल ले ली गई थी। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।